أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Omar Mordi dambe tegro kasu komanton kunni ke watiya nangomu lenki rabban kota ke osiyan kasurendi lenki ni kenta mu ada kabunyai faringa alayhi salatu wassalam abaka makana madina sina wujina kumona ati tanna ate ado fillo on kam bismillah ke watiya rado dambe marna fankan kilun kam makin ko tan ko baka xamare min agwalama al hasan laji touré barunga o japanati o me jaman ken bali jamana ona malo xati gino kona kri jamana mange ona gino kona kri xati somali jamana mange ona somali xati sudan jamana mange ona sudan jamana xati misra jamana mange ona misra jamana xati tunis jamana mange barunga on kulegarti agani inshallah taala min mar jamana mange on xasukun xam bismillah ke xatiya o be ni kota on barunga خبر مول جبال جمان بانك وقتها هو جمان غا كوين نانتي يدي كتلو سري كما ك وقتها اغني كنچره اقول لك ني كبي كني سربا كاميرا سيراني اقول لك ني سربي كي بلانغي تبي كني كاردانتنو رو باسبورونو نغا ما تيمرونو نغا ما impon kaistunga agola khenye ke inshallah taala ko nanti ila kase be yama ganunga kase ni mane ko tambo ken kati ko mona kati tan na kate ar kasun tumi ko na har nanti har ke president kumar yakunu bandauri yakunu ila har akitibate bi mana signature no kunchu nyama serani agola khenye ke beta kenda na kasi kayit buruno kulba jamanu gondi na do le passeport nga carte d'identité na naga wara sar kayit nga fofo an har ma gomba nga kena kayit ngol kilanga inshallah taala ano ko kungu nyama ka wakati ya ko nanti abane fe brambe gidi kitan joxa kama ano ko ira ada dingra ko sa gora kan ko gene bomo ko mesa gora no gondi ar dingra ko ya ken ko ya ken nga falle ano ko police no ngona giri mo ta geni 300 arrondissement joronga igiri ni mo gomune ya ken batali inshallah taala ano ko ira kay sa gora ken gondi dingra bagara ko ira nga ira no kay ira no meke anogo no kafaka intepo kana ko nanti kusino no ko ni ko nanti kharsa bakka ba manke jamana ngano gondi wala ma jamana kiten kama abakati tandume milliard sefan kharsinga gili sefan kharsinga bi mana ken katu be berni bawo se giben saka no gondi akay no ko yegolin tay angani ni emponga kawa misali emponga sebe an kawdun tamato na emponga angani ken kama no wuduni filatu kana haw sebe an kawdun kala gitu kana angani ken kama ko na kata to kana ya ko nanti kay go ko ni vraiment agolen la kay anu kanya perden kampanga jamana ko kusune mene me hasbo nga gidi serbe takeni ipodromo meri be kanwa walma fanga bagano ko wakati akin ko sobi kay ni wonanti vraiment ikin ko sine ni gan kan ko xebe kita anu ko inde kamana kellondi i commune no goni walma ita ko dinga no gondi anu ko ngol siga siga nan ko giri ko wakati anu ko dikitala kama anya daru me nyime iwo ko ni agani siraba kamara abane fe sergibo ka fini golle ke no goni ke wakati ko nan kay gebe nyani mene ko me ya nga foto ke yo ya ko mo ko be tabelin kama tamponga tepu na duge tabeli na duge li tamponga ke kasenunga na ga wara shinya turnunga aro kuntana ya ko ina hobor harama golle sama harike president ko makundu ken bandawo ariyo kunu asignature nga ken kita ama golle no gondi ken ko ken ngana yu ko wari antara to ko me jiki khaganta ama ko fo khoro ko khalifa ke wakati an ko jamana ko kiten jaka kama ke wakati ba golle ke be no gondi ke wakati agebe yani qalsim baqi ba per jamana ke sino gondi agan qaw nallo ya ko nan tawkati 60 milliards ya gele sefan qalsim ken tan milliards sefan qalsim jamano ona khatu ni harsa ila ko nanti o be ni segu maramba ngen nangu daru katre nga katinga ila ko nanti o be ni takima ken be gendarme kanga no ado commissaire ka ken police kanga no ila ko nanti hala gana sura yin ka to kanu ko ko mi khbar ka do ka de baram ko fonra ko nanti suron ko ni kara golle ken ko ni fon khara ko nanti sere kalle manya ha ganta khbar sahaba don ko ko wakati be hilo ko ni oranti ni ro kitan ko ni kama ke wakati ha ganta ko ni khbar fara be ko ni ko ko nanti mo lugi be ko buyino nga ko yo mi gora ay majungari mo be mo lugi be ko buyino na wara ma moto nga ko nanti gila hasira kara ko ni ano ko khbar officiellement ken ni meter ron kara ano khbar ko makita na hilo ko ha ganta khbar ka to ko nanti surot tamile fulle kon ko yengi to golle no ko surot na khati kun gardinga surot mi kun gendarme nga surot fili kun police nga ka kesudi ga kat ni mona ko no kun khala bien kama inshallah taala ke fi sahante ko be na bugano gondi agni khbar po sahando na bu ken gondi inshallah ko mo kala khatoro no gondi kenya segu daru nango mu 90 nga khatinga harsa bamali ba jamano qatu nanti qasu kiba karakunu kengeni février qasu kiba karakunu kengeni atamu aro karago hira ko nanti minisman sere yogo anoko ira furoni otoli no gondi bamako yeme no gondi nisma kesere anoko kaiti bi yama ken amerique me sar kaiti aga ambik nasote ken yama ko nanti kay go kallon ko ni vraiment anoko awa sababu ya mo sil aga malion paklen taw na ko nanti minisman ga golle bure bo jamano ken no gondi kurga ko nan qaso nanti
ministre pe o watunga ko Musa Maradu menunga nan po o jamanunga ministre pe walma France ni fe ku diga mo vraiment watso wala simo kuno kuno ya ibo diko mo siri la ko nan dike go khoni anoko akon khoni agriti ministre agriti to moktu bangi walma mawti bangi nan di wortale hono tuma bamako abila ke bamako mar nya kala daga ara golni deme batarampin kilanga ara kon khoni khir telephone nanti worni khonna nya bamako yo hamulla ana khana fa ko do khibarun kash nga mo ko ona kono kuno inshallah taala la ko nanti ana idema hari ya gare iga lawa akitani du karanga mo be ken qari menya nya garanya murada nga danaga so hotel no gondi ano ko yar ko ko nanti menya nge ke iro falle hotel no gondi menya ko ri falle koy ayu ara ban ke to ma ba ge ban ke ga to ma gadim ala ko nanti ken vraiment ari tibure nge bongo to mo siri na do ge dro ko nga agen dro ko jura ke be ga to ko kayni ke ya ko nan dara ke yar ke ko nan dara ken qawtu na ko fu dolonga aro jige be ne ke mina falle ari yar ke me ara murama yar ke nanti agana isari bure go to yar ke ko dikke madunga wutu me ara muri ma nanti igana wutu su ko gen tampile wujine iba ken kinai ay yarakira wutu afalle temple uginen kinai ramu yarakira ma gare nanti amuyi ma gare oben 300,000 wakan kakine kengen tandume ugine sefa no urubane ta tanshiga ugine kharska ka sukko mana gemme kenga yarakira danga yarakira ko nguira batanga kenga kati yarakira ko neru khoni ano ko itiburon khoni alake mutno mo siri khayken khoni da to kompe no gondi nanti wor haju sellanga yo akam ko falle sellanga kita ano ko wutan ko no la to mo siri ano ko mo sunte be wako khoni kengen misman pang misman woke yageni kuna ga green nanti worni o jamani worna kisi worna tanga awi wona hayukude ila ko nanti vraiment ila fo ko ben gondi ba telephone ro mo telephone tabaka le gron ila kan yakoso o tele ken gondi na ila fo saka kemba te sudi ila ya gare kere ga menyan ke ba sababu ya ne ke gar mbana ga kene irisu ko manten ke fanka ke waja ka kem maternisman choro li krama iwo ke da furuna naga kengeni ministman iwo ke be furanga waro tele no gondi ida ko sina de bari ko nanti so suma kari anoko agara saru buru ben wutu dro kundo dolondo kunyiti buru ar kunu wutu anoko kunyanga golle no gonta ta ko nanti mar nyaron ko ko wara ko wakatia yugona ni woro khanati e mo wara khaganta khoni o suna metri na yala huma e wadangi gawo saro gawo rezo mangi isuro mbugo mo siri khanta ro mar nyaro ni sunon koy nanti minisma nga golle be ikun karanga into fofo jakita golle fale minisma no kunna duna oni chiro ira duna no kusuri ina kunna kala hala bura kama afghanisa igano ko be gala hala berno asangu de sere igumara duna no kusuri magar toro ijankinta luku jene kudo dolomunne kudo droku to kudo inu ko yar sanki khadu menaha bawanta wala bada iga fitna karnonga serebe no mbaka kay kenya bongwai kasukuru make kasuki ba dangi kunu atamu aro karawo na no ko ke koy no gondi fi ke goni faybe mo siri hara gana ya mulla fi ke na suturu mo gori khano ko abange sellanga ke wat no gondi khabar kanon ci wakama nan gama kama ke watya anoko minisman ko ni ile ke amerike go khoni afron ko ni ira wutu ke watya awi mekiten kama wa umarumu kani watini wana sarmu ku garno ho jamana ken ko ndi dorndo fofoy batrango le falle okay go rege gida nyakare kha jarabi en kampanga inshallah taala tanchige jinu urban no gondi kita ke hanu bugura khasre ken inshallah taala ke kite imisma yimesoron kite kama ku khibaru kunu andukum ko RFI no gonda abada andukum ko France 24 ya andukum ko no kusha ina ke suturnata antam ko nanti akra al hala bari waqt barin chankini ko tawi ko lengi ko ni wajibi ani umur ne ngara kamal lengi anoko ira fi ko ni fayba ke wakati ya agri minismana ke go akara jene kile ya kama kafir nyane khadi ewa ko ali khadi nanti worno ko jamana kisiba ka khonno ngi tan gondi o sunde metri nini yalla ko ani ba kufe on jikela alla kama on jikelo yime kama sa ya khari on nganu ya do me kempalo kun nanti minisma ba je sangi sahili ba yani barakan ba kufe kuranto fofo ya kabaro jamana kan gondi ona gine ko nakri jamana banke wakati gine ko nakri jamana mono wakati nanti watebe wa khil e bolanga da ko nanti o be ni soro segi kun ko ngi to e bolanga ten ko ni soro tamiro nyoro harsa wata ke ko kunga da ko gine jamana wa ko tabi ko lengi daru tala da ke ma no ko soro segi kun yankara waten ko ni soro tammi ado nyeru wata ke waro kunga watebe wa khil e bolanga da ko nanti fedde be jonga gati sa khbar na fi dina no gondi ito khina ngala kat harsa nanti harama wonki ha khato ke mere wata ke ko ni o maraga nanti sanga dampen wala ma kentana aganda wata ke ko na dura ke wakati Guinée jamane mbangi ora Somalie jamane mbangi ona khatoini nanti on inshallah ona Somalie jamane mbangi ona khatoini nanti ra ko nanti darsunu ya to khrallanunga yorno kun chigini ke wakati madrasa kanu yori la kuntahi ko filime haqe nasabu yo matabe wa khil coronavirus ngara ko nanti aw ko nango boke wakati Somalie jamane no gondi ken tabra ko fili khrawunga yorni sigindi na ko ya ko nando wakati be lengi Somalie jamane ngawata ka sram bakke be no nga kede sigu binu nyeri ko mo karagi surotani arsegu watake aneke sram bakke be fati watake no ken sigi ko mo fili tan na kata arsuro kabi sram bakke be
sangi ta wata keno kete sigi wujunu sigi komo sigi tan na kata arasoro tumi ke ngani Somali jamanenga ke wati ora suda jamane bangi ra ko nanti daru ko ni avio wo yere no nga avio ko kon soro tammi me nyano ko ndi ko ni asu yon kin to batte ken on avio ke ina khil hash kanya an muro nyani 4274 ra ko nanti ka fo ne feda wa khaleni ana ko avio ko ni agri ayra debile mi wano kondi anatu nanti obe geni nangomu nelen senkeringa kenga daru yime senkeringa daru nelenga senkeringa kadi 5 minutes avec koni ayra kenga kata inshallah taala da ko kona sura tabi be ngano kondi anako sura ko tami suko mantonga asu ko fati bateke no kondi obe geni jamana ma ministre basinga jamana ko tuwanunga akko do wara kati obe geni kallano ko soronga ara khana nunchu ko mantonga wala misra jamana ke wakata misra jamana nga obe geni libi jamana sino gobo obe geni ira ko nanti sino gobo dangi falle ko ben libi ado misra avio meyi do menaha khadaru talata ke me khoni anoko avio fanan khoni ken nangi ken yanka misra jamana no khoni qaranta ko ministry be sigini ga jamana palle khibarunga kengeni muhammad sayala ke fini kuma fili sorota mi ado tumu kunyi urufo ken no khoni ko nanti anoko ken tara nga ezibiti aro libi do menaha har sa ke misra jamana ko nanti sino nawdo ge 2017 nana wara sasa hobe ni misra nyamana nga khadi ado qatar anoko bulana ma ko man yiri menaha be mana communication suma yiri menaha ko nanti wa kota be golengi anoko communication ko dangi ido menaha ti imanga ko ran kengeni muhammad ibn abdurrahman ali thani ko kengeni premier ministre mata xamanga ko nandi ken ko ni xibar nangi kendo menaha xibar nangi aru misra jamana menaha ke wakati ken ko nandi 2017 nana wara sasa xibar men misra nyamana qatar de menaha xa ganta ira ko nanti nangum daru trata ke me obe ni communication ken ni itisalunga telephone kile ken nangi de menaha xenta xuri ministre mbata xama kengeni muhammad ibn abdurrahman ali thani kengeni ana ibunga ira ko nanti ken kusun ko mando fini khair nyai yani jamanu do mena xa xanta ko misra jamane ado qatar de mena xam wa tunis jamane banki wakati tunis jamane ma khatu nanti ira ko watebe o khili wateke be ga khili angleterre wate ba wateke jopeti angleterre bangi ya ko nando ko tabi ko lenki anu ka wori e o tunis kha jamane ngake wakati anga tunis jamane ngutu aka kontina aka kafni jamane be ko dangi dege ira ko nanti wateke ni tanchege ar jamanu tumai agini wateke ba jopeti angleterre jamane bangi ar coronavirus ngante banake wakati ko ira ko no ko tabi ko lenki tunis jamane ko ni wateke ko no wor nangamu lengara banko take me ministre be nga sahan kibarenga akon ko buguti digameke na ko watake be wakile coronavirus nga sa tunis jamane bangi da ko nanti angana su commande mbay sasa watake jpr sasa naga asram pakhe berga tunis jamana ke resi komo fili tanjiki aru junusiki bi mana komo fili ujine aru tanjiki aru junusiki aru komo tumi tandumi aru solo kabi watake ar kenya raga asram pakhe berga fatba ko watake no gondi ke resi ujunusegi tampili ado soro fili saram pakhe bega sahan kita ken sigi keme ado tanke ado yunu segi ado komo nyeri tanyere ado soro segi wa gora khara min mar jamana banke wakati min mar jamana banke gelagana kureta kenya no ke wakati na sasa anogo iga jamana banke ke wakati yani fanka ado kubega dome ke wakati intaka mana yani jamala umma dungati kureta ke kenta buru ya ko nan sara kala kan nan pum ke wakati harfu na fi haranga lenke banu tukundu akuna ni mekhle menga saram pakhe bega ken gebe gebe no siri sergebe khan jogi golle no gondi wadangi da kunanti aw ka tanjike stampile aro sere bana kenya pati khalengi khalira ko ila ko no khananti aho kati ma tampile wala ma ka tampilen kama sura ba fati golle no kengeni min mar jamane mbanya Omar Moradi da me tengrano khasu komandon guni ke wakati hobe lengi ko tan khbarunga ifankanu kan kan khabba khamareme alhasan laji toure allah mo ko champagne inshallah taala wa gatru don da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah.